Ndugu msikilizaji, hujambo popote ulipo. Nina furaha tena kukutana nawe katika siku hii ya leo, katika misururu hii ya mafundisho kutoka katika kitabu cha Yoshua. Leo hii tuko katika lesson ya 11 ambayo inazungumzia living in the land. Sasa wana wa Israeli wameingia katika nchi ya Kanaani. Sasa wanapoishi katika ile nchi ndio tutakuwa tunaangalia katika siku ya leo. Bila kupoteza wakati, na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mbinguni, asante kwa sababu unatupenda, na pia asante kwa sababu ya mafundisho ya siku ya leo. Tunaposoma, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatufunulie sawasawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Fungu ambalo linatuongoza katika siku ya leo linatoka katika kitabu cha Methali 15 mstari wa kwanza. Methali 15 mstari wa kwanza, ambayo inasema hivi: jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Msikilizaji, Biblia inazungumza, inasema kwamba jawabu la upole linageuza hasira, lakini neno ambalo linaumiza, kwamba jibu ambalo linatolewa haraka, jibu ambalo linatolewa kiholela linaweza kuchochea ghadhabu na hata wakati mwingine likasababisha vita. Msikilizaji, hili linatuandaa kwamba hawa wana wa Israeli wanapoishi katika nchi hii ya ahadi ya Kanaani, majibu ya upole yanapotolewa yatatuliza ghadhabu, lakini majibu ya haraka yatakapotolewa, majibu ambayo yanaumiza yatakapokuwa yanatolewa, yanaweza kusababisha hasira na hata pengine kusababisha vita katikati ya hawa wana wa Israeli. Hata kule nyumbani ambapo tunaishi, msikilizaji, wakati swali linaulizwa, linapojibiwa kwa namna ya upole, Bwana anapouliza swali kule nyumbani likajibiwa kwa namna ya upole, mke anapouliza swali kule nyumbani likajibiwa kwa namna ya upole, utapata kwamba in as much as lilikuwa linahusu jambo ambalo ni ngumu, unapata kwamba hasira inapungua, amani inapatikana kule nyumbani. Lakini jibu linapotolewa kwa namna ya kuumiza, hata vita inaweza kutokea. Sasa tunaishi katika jamii ambayo tunapoishi hatuishi kama milima, tunaishi kama watu ambao tunatangamana kwa njia moja ama nyingine, na katika hali moja ama nyingine unaweza pata kwamba ndio tunaishi, lakini changamoto zinatokea kila wakati. Changamoto zipo. Moja anasema kwamba glass zikiwa mahali zipo hazikosangi kugongana. Sisi pia kama binadamu tutagongana kimitazamo, tutagongana kwa namna mbalimbali, lakini tunapogongana kwa namna kama hii, tunahimizwa kwamba tunapopeana majibu ya upole yataweza kugeuza hasira ikapungua na kuleta amani. Lakini majibu yanapoumiza, tunapogongana hata katika makanisa yetu, inapokuwa kwamba maswali yameulizwa, tunapopeana majibu ya upole, amani itaendelea kutawala. Lakini tunapojibu majibu ambayo yanaumiza, tumeona hata katika baadhi ya makanisa vita ikitokea, watu wanarushana viti kwa sababu ya majibu ambayo hayakustahili kutolewa. Siku ya leo tunajikita katika kitabu cha Yoshua 22. Kitabu cha Yoshua 22, ambapo tunaona wana wa Israeli sasa wametua katika nchi ya Kanaani. Na baada ya kutua katika nchi ya Kanaani, tunaanza kuona kuna kutokuelewana ambako kunaanza kujipuka. Tulikuwa tunafikiria kwamba baada ya kuingia katika nchi ya Kanaani watakaa raha mstarehe, lakini sasa tunaona kuna kutokuelewana kunaanza kujitokeza pale. Na iwapo majibu yatatolewa kwa namna ya upole, tutaona amani. Na lakini majibu yatakapotolewa kwa namna ya kuumiza, vita inaweza kutokea. Mwanzo katika kitabu cha Yoshua tuliwaona wana wa Israeli wakiingia
wanapoingia katika nchi ya Kanani, wakiwa katika ng'ambo ya mto Yordani, kuna makabila fulani, kabila la Rubeni, kabila lingine ni la Gada na nusu ya kabila la Manase, wakagawiwa sehemu yao katika ng'ambo ya mto Yordani. Lakini sasa hawakukaa kule, waliacha familia zao kule na wakaingia na makabila mengine 9, yani kutoka kwa wale wana 12 wa Yakobo, wakaingia nao katika nchi ya Kanani. Na wanapoingia kule, msikilizaji, kumbuka kwamba kuna vita wanahitaji kupigana ili ndugu zao pia waweze kusettle, nao waweze kurudi kuishi katika familia zao. Sasa siku ya Jumapili inazungumzia commitment. Commitment inakujaje? Kwamba hawa kuacha wanaacha wake zao kule, kuacha wanaacha watoto wao kule, kuenda kupigania hawa ndugu zao, kutoka kitabu cha Yoshua 22 mstari wa 1 hadi wa 8, kuenda kuhakikisha kwamba ndugu zao nao wanapata sehemu ambapo watakuwa wanaishi kwa amani. Kumbuka kwamba katika hali hii wanapopigana wangeweza kukabiliwa na majeraha, kwa sababu katika vita kuna majeraha, katika vita kuna mauti. Lakini wale watu hawakuogopa mauti, waliweza kujitolea kwenda kupigania ndugu zao ili angalau nao waweze kupata mahali palipotulia, mahali ambapo watakuwa wanakaa katika ile nchi ya ahadi. Hili linatuonesha kwamba kuna mazuri ambayo yanatokea wakati tuko na umoja, wakati tuko na umoja kama familia, tukiwa na umoja kama taifa, tukiwa na umoja kama kanisa. Mambo yanakuwa vizuri, tunaweza kujitolea kwa wenzetu, tunaweza kujitolea kuwasaidia wenzetu kama tuko na umoja. Mwandishi anazungumza, anasema hivi: They did not serve their fellow Israelites, but Yahweh himself who charged them with their mission. Kwamba hawa watu wanapoacha vitu vyao kule, wanapoacha familia zao kule na watoto, kuenda kupigania ndugu zao, kuenda kuhakikisha kwamba ndugu zao nao wamepata mahali ambapo watakuwa wanaishi na familia zao, they understood kwamba ile kazi walikuwa wanafanya ni kazi ambayo walikuwa wamepewa na Mungu. Mtumishi wa Mungu Paulo anapozungumza nasi kutoka vitabu vya Waefeso 6 mstari wa 7, kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 23 na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 4, anasema hivi kwamba Christians are to render their service as if they were working for God and not only for human beings. Kwamba kama Wakristo tunapofanya kazi yetu, tunapotekeleza majukumu mbalimbali, tunahitaji kufanya kana kwamba tunamfanyia Mungu ama tunamtumikia Mungu na si binadamu. Ndugu yangu msikilizaji, inasikitisha kwamba kuna watu wa Kristo ambao wanaitwa Wakristo kule kazini, lakini wanafutwa kazi eti kwa sababu hawafanyi kazi, kwa sababu wanafikiria kwamba wanafanyia wakuu wao. Tukumbushane hivi kwamba msikilizaji, ile kazi ambayo unaifanya kule, mahali popote ambapo unaweza kuwa umeajiriwa, tuifanye kazi ni kana kwamba tunamfanyia Mungu, hatumfanyii binadamu. Tukikumbuka hili msikilizaji, hata wizi tutaweza kuzuia mahali ambapo tunafanya kazi. Kitabu cha Mhubiri kinasema kwamba chochote ambacho mkono wako unaweza kukipata kukifanya, kifanye kwa nguvu zako zote na kwa moyo wako wote. Katika maisha msikilizaji, tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kutufanya tukate tamaa, na wakati mwingine tunachoka kabisa. Lakini if we keep our higher calling before us, iwapo tutakumbuka kwamba aliyetuita ni nani, we can be motivated to press on ahead. Siku ya Jumatatu inazungumzia accusations kutoka kitabu cha Yoshua 22 mstari wa 9 hadi ule wa 20. Accusations zinatokea kwamba sasa baada ya wale ndugu kumaliza kupigania ndugu zao, wamerudi katika familia zao.
Baada ya kurudi katika familia zao, wamerudi familia zao waliziacha katika upande wa mashariki wa mto Yordani, na wale wengine wako katika upande wa magharibi wa mto Yordani. Sasa wanaporudi pale, wakafikiria wakasema kwamba wacha tukue na madhabahu ambayo tutakuwa tunafanyia ibada. Si kwamba tumeanzisha ibada ingine tofauti, lakini mahali ambapo tutakuwa tunafanyia ibada, na watoto wetu watakapokuwa wanaendelea kukua, wajue kwamba kuna Mungu ambaye anafaa kuabudiwa. Unapoangalia kwao, lengo lilikuwa tofauti, lakini sasa wanapofanya ama wanapochukua hatua hii, ndugu yangu, Yoshua bado yuko hai, ni kiongozi wao. Kuna huyu mwingine ambaye anaitwa Eleazar, ambaye ni mtoto wa Haruni, naye ni kuhani katika taifa la Israeli, lakini hawakuwa na habari kwamba kuna madhabahu ambayo yanajengwa na yale makabila mawili, kabila la Rubeni, kabila la Gad, alafu na nusu ya kabila ya Manase. Hawakuwa na habari. Changamoto ikatokea kwa sababu hawajui madhabahu yanajengwa kwa lengo lipi. Msikilizaji, ninaleta hili kwamba hata katika makanisa yetu, when we lack consultation, katika vikundi mbalimbali vya kanisa, when we lack to consult with our leaders, unapata kwamba changamoto zimeanza kutokea. Changamoto za uongozi zinaanza kutokea, alafu unapata makundi mengine yanaacha, wamesarenda, hawafanyi kazi eti kwa sababu wameulizwa wanayofanya ni yapi. Changamoto zinatokea. Sasa inabidi, ndugu yangu, tuimizane hivi kwamba tunapokuwa na viongozi katika makanisa yetu, let us learn to do consultation, kwa sababu if we lack consultation, there is a misunderstanding ambayo inaweza kupelekea a terrible conflict katika makanisa yetu. Siku ya Jumanne inazungumzia haunted by the past. Sasa wale waliokuwa katika sehemu ya magharibi, yale makabila 9.5 ya kabila la Manase, walipopata habari hii kutoka kitabu cha Yoshua 22 mstari wa 13 hadi 15, wakawa sasa safarini kwenda kupigana na wale ndugu zao. Kumbuka kwamba wale ndugu zao ni wachache. Sababu ya kupigana nao ni gani? They are haunted by the past. They know. Wanajua kwamba ni nini ambacho kilitokea katika kisa cha Akan. Wanajua ni nini ambacho kilitokea wakati wana wa Israeli hawakumtii Mungu. Wanatokea kwenda kukomesha wale kufanya ibada ya sanamu. Kile ambacho hawakujua ni kwamba hii madhabahu ambayo yanajengwa pale, yanajengwa kwa makusudi gani? Wakiwa njiani kwenda kukutana na wale ndugu zao makabila 2.5, wakafika mahali wakatulia, kisha wakawatuma Phineas. Phineas ni mtoto wa kuhani Eleazar. Mtoto huyu wa kuhani amepata mafundisho ya kutosha na yuko tayari kuweza kumrithi baba yake iwapo atapumzika. Hayo utakuja kuyaona katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 33. Phineas wakati huu alikuwa amepata influence. Wana wa Israeli wamemuelewa kwamba anaweza kumrithi baba yake, na sasa wakiwa pamoja na watu wengine ambao walichaguliwa, wakawa wanaenda kukutana na wale wenzao walio katika sehemu ya mashariki, na wanapokutana nao, they are expressing their fear kwamba kwa kujengwa kwa yale madhabahu ambayo hayajaidhinishwa namna gani? Mara nyingi wana wa Israeli walikuwa wanachukua hatua ya kufanya consultation kwa Mungu kupitia kwa manabii wao, kupitia kwa Musa, kupitia kwa Yoshua, na sasa haya madhabahu yamechengwa without any consultation. Hawa watu walikuwa na woga kwa sababu wanajua adhabu ambayo ilikuwa inatokea, jinsi ambavyo wana wa Israeli waliweza kuuliwa kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Wanapofika pale, utaenda kusoma katika siku ya Jumatano ambayo inazungumzia a gentle answer.
Kitabu cha Yoshua 22 mstari wa 21 hadi 29. Pale utakaposoma msikilizaji, inaturudisha mahali tulikuwa katika kile kitabu cha Mithali 15 mstari wa kwanza, ambayo inasema kwamba jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo linachochea ghadhabu. Wanapofika pale wanauliza maswali kuhusiana na yale madhabahu, lakini kile ambacho kinanipendeza zaidi ni jinsi majibu yanatolewa. Tusome pale katika kitabu cha Yoshua 22 tuangalie katika mstari wa 22. Biblia inasema hivi: kama tumejijengea madhabahu ili kukengeuka na kuacha kumfuata Bwana, au kama ni kusongeza juu yake sadaka ya kuteketezwa au sadaka ya unga, au kama ni kusongeza sadaka ya amani juu yake, yeye Bwana mwenyewe atulipize kisasi. Sasa wale wanajibu wanasema kwamba munafikiria kwamba haya madhabahu ambayo tumejenga ni ya kutoa kafara kwa sanamu. Sasa wanasema kwamba Bwana mwenyewe anajua, wacha alipize kisasi. They had a genuine concern kwamba wale ndugu zao kujenga madhabahu, inawezekana kwamba ni uasi umeanza kujitokea. Lakini baada ya kuelezwa sababu ya yale madhabahu kujengwa, instead of feeling defeated by the arguments of their brothers, they show sincere happiness that their suspicions turned out to be wrong. Ndio msikilizaji, tumesema hivi kwamba ni vizuri kukuwe na kitu ambayo inaitwa consultation with our leaders, consultation na wale ambao wanatuongoza kabla ya kufanya hatua. Hata kule nyumbani wakati tunataka kufanya mambo, mtu anaweza kufanya jambo akiwa na nia nzuri tu, but because it lacked a consultation, utapata kwamba there is a misunderstanding ambayo inatokea na hatimaye inaleta vita. Sasa inatuhimiza kwamba tukue na umoja wakati tunafanya jambo lolote, uwe katika makanisa, katika familia, katika mahali ambapo tunafanya kazi. Let us learn to do consultation. Siku ya Alhamisi inazungumzia conflict resolution. Unaposoma katika hicho kitabu cha Yoshua 22, hiyo conflict ambayo ilitokea pale, hata sisi pia inatuhusu. Inaweza kutokea katika mahusiano yetu, inaweza kutokea katika familia zetu, katika makanisa, ama hata katika jamii. Kuna mambo hapa tunahimizwa kwamba when things go wrong or seem to go wrong, the best thing ambayo tunaweza kufanya is to communicate instead of suppressing our observation until they explode. Kwamba wakati jambo linatokea, linaonekana ni kana kwamba linaenda mrama, halielekei vizuri, let us learn to communicate. Jambo la pili linasema, even if one is convinced about their judgment, don't jump hastily into conclusions. Kwamba hata kama tutaona kwamba tumeshawishika kabisa kwamba vile tumeona ndivyo kulivyo, usiharakishe kufanya conclusion. Shauriana na wenzako. Tatu inasema, talk about the real or perceived problems before you act on your conclusions. Zungumzia ile shida kabla ya kuanza kuchukua hatua kwa zile conclusions ambazo umefanya. Inasema kwamba be willing to make a sacrifice in order to achieve unity. Kwamba kuwa tayari kujitolea, kuwa tayari kugharamika ili uweze kufikia ule umoja. Wana wa Israeli waligharamika namna gani? Kutoka upande wa west waligharamika, walichukua muda wao kwenda kukutana na ndugu zao walio katika upande wa east ili kuuliza kwamba haya madhabahu ambayo yanajengwa lengo lake ni lipi. Kuwa tayari kugharamika kwa muda wako, kuwa tayari kugharamika kutaka kuelewa hatua ambazo mwenzako amechukua. 5 inasema hivi, when accused falsely
or rightly, give a gentle answer that turns away wrath. Yaani, wakati umeshtakiwa kwa jambo fulani, wakati mashtaka fulani yamewasilishwa yakikuhusu wewe, utakapokuwa unajibu, usijibu kwa haraka, usijibu kwa hasira, jibu kwa upole before attempting to be understood. Jaribu kuelewa kwamba anayekuuliza swali anauliza kwa sababu hajakuelewa. Sasa unapotafuta kuelewa, nawe muelewe. 6, nimalizie 6, inasema hivi: rejoice and bless God when peace is re-established. Kwamba shukuru Mungu pamoja na furahi wakati amani imerejeshwa. Na tuombe. Baba yetu, asante kwa sababu umetufundisha. Asante kwa sababu unaendelea kushughulikia maisha yetu tunapotangamana na ndugu zetu, mahali tunafanya kazi na hata katika makanisa yetu. Tusaidie tujue sisi ni kina nani, na pia tusaidie tuweze kuwaelewa wenzetu tunapotafuta kuelewa. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho katika lesson yetu ya siku ya leo. Mungu akubariki sana. Iwapo kuna jambo ungependa kuchangia, our comment section iko wazi, unaweza kuweka pale. Tuendelee kubarikiwa, tuendelee kuhimizana katika safari hii yetu ya imani. Mungu akubariki sana. Kama hauja subscribe kwa hii channel, tunapoendelea kubarikiwa. Mimi ninaitwa Ronald, tukutane tena katika mafundisho yajayo. Bye.